If this is your power, if this is your glory, if this is your presence, then let it rain. Que no vi lo loto le Cristo Yesu me de buena mi okata la peto Cristo Yesu pen kwaji ay me cho Cristo pe lo ke cho lo mia do meto de siaria me cho lo mia okata mia do meto de siaria le ndi kanye sia le Cristo Yesu pen kome me je ma to mon pokpa jizreka me ma ado Cristo pe jo gbenyu ne mi okata me de gbena mi le Cristo me havi de siade fi oji fi apa gba do me no la okata o pe polola okata département pe polola okata dirigeant de pe me do gbena mi okata nyama ngolo ba ma de ka o to mi avion ji keke kareti ti awoji nyama ngolo ba de ka o me do gbena mi okata be ma o ba no ti fa fa kula ba ma nu veve na wa na nyi ne mi okata be bi to nyama ngolo be pastor o so fo te ku ya o klema plepe ko me blibo akata o nyama ngolo be no vi ya o ha de pa gbagba je je okata yike wo mo le rena mo do pe ko gbede de nyama ngolo be o ma une yire ne wa dunu se no atro bala ale dine ke mie dibe lende kanya monu popo ga sumiasi le egbere dinu e woli apen keke nelia monu popo ga sumiasi me ga ma u gbagbe pe ntia alo pe todo ponya na mia ne o ale be mia zo deji e mia ekpo agbema bo eyata ayi mekeri ya musuna miasi tutu sogbota dibe mia ayeji alia ke mi dibe mia wodole tanya le ti le ndekanya ya tanya ti ke mi dibe mia wodole ya ele ni mia gleli fugbeme à toi soit la gloire, à toi soit la gloire. Et ne vive mia de gomele mia de be mia te globe ou de kalo ou towenye nuti kokoi towenye nuti kokoi que agbale me kem dibe mia no hafia wodole tanya wanti ale ne chronique après agbale gbanto table wa sheke to popi wo va ise blave chronique après agbale gbanto eta blave wa sheke popi amewo va ise bla eve aye nanya be mia onu hala voa mi dibe mia mero akpa mende aye nanya be mawo ve mia nu le egbe pendi kanya me ami ata odokure akpa ve gwamti consider ke ve mia nu alu consider ke na je e ayo me consider ke mema ne mawo ve mia nu Kristo Yesu me vo ke ma mia gba odole akpa ve bote mamle awunti e ata ke mi ma diga mo la ma dibe mia halenwa aye mia dogbeda agedo me car mi le gbogbo ba mi han nu le chronique atope agbale velia chronique atope agbale gbanto table va sheke pupu yo va ise blave e yi glo alea tete David de kafu ma wo le amehabli bolan ku me globena wa kafu wo Yehowa nya fufu Israel pe ma wo to ma vo me yire ma vo me Yehowa to wenye ganyenye kple nse nti kokwe bubu kple kafu kafu ela bena nusianu si le jipo kple anyibadila towe Yehowa towe nye fiadupe eye wedo kpo de nusia okatan fe nko de dilaji kesino nu kple bubu to gbo eye ne du fiade nusianu ji ganyenye kple nusela siume eye gbo to na be amena zuga eye wa kpo nuse eyata miama wu miele akpedam na wo eye miele wo nti kokwe penkola kafun elabena ameka emenye eye ameka nye dukola be mi akponse hena nufa alia elabena nusia ukata to gbo eye asiu me mi ho le hetona wo elabena amejro mienye lenkume eye amegbame o mienye abe miafofo kata ene miapen keke o le abe vovoli ene la nyigbaji eye mokpopo mele en o Yehowa mi mawu nu gbogbo siwo mi popu be mi ato atu hona o hena o nkokokwila to asiome eye to wenyewo kata nyemawu menye ba we juru ajiome kpona eye jimekoko nwanwo nye jimeko mena nusia okata fa eye azo
mekpɔ wo dukɔ si le afi sia kple dzidzɔ be wona nu fa Yehowa mia fofo Abraham, Isaac kple Israel ƒe Mawu dzra susu kple tameɖoɖo sia ɖo ɖe wo dukɔ ƒe dzime tegbe eye natrɔ ƒe dziwo ɖe ŋuwo eye nadzi blibo vinye Salomo ne wòalé wo seawo nufiafiawo kple ɖoɖowo me ɖe asi woawɔ nu siawo katã adegoe eye wòatu fiasã si ŋu woadzra nu siawo ɖo ɖa la eye David gblɔ na ameha blibo la bena míakafu Yehowa mía Mawu la tete ameha blibo la kafu Yehowa wo fofo ƒe Mawu la eye wo bɔbɔ hede atagu ɖe Yehowa kple efia la ŋkume. Eya nye nuxexlẽ tso Kronika ƒe agbalẽ gbãtɔ tabla vɔseke kpokpui ewo va yi se blave ke megblɔ be nenye be míewɔe vɔa míado gbe ɖa eye míage ɖe me ta míawɔ ɖeka míado gbe ɖa Mawu mía fofo dɔmenyotɔ míegatsɔ bubu kple kafukafu na wo le ŋdi sia be negawɔ amenuveve ɖe mí be míwo gale ŋkume agase wo nyawo toɖoƒonya eyi ke eye natsɔ afia mía afɔɖoƒe be míazɔe dzi xe na agbemavɔƒo gome eye wòaganyo na mí hã le anyigba sia dzi eya ta míede akpenɔ ɖe ta nɔviwo katã le ŋkɔnye sem alo ase wo nya la le ŋdike nye aƒetɔ wɔ amenuveve na mía dometɔ ɖe sia ɖe be nu yi ke dim le teƒe ya be míade dzesi be ŋuti kɔkɔe yi ke nenye tɔwò ɖeka mí matrɔ na nu bubu la ne wòanye dzesi anɔ mía me míali ko ɖi atsɔ na wò ɖeka ale bena le yewo katã me na ne yayra ne wòagbɔ ne mía dzi aƒetɔ kpe ɖe mía ŋuti be le nuwua ne gɔmesese nyuitɔ keke wòaɖo mía si le Kristo Yesu mía ɖe la ƒe ŋkɔ me. Amen. Azɔ míexlẽ Kronikatɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ tabla vɔseke kpokpui wo va yi se blavea míegblɔ be edzame míeme ɖe akpa me ne eye akpa gbãtɔ ale xɔ kpokpui amewo va yi se 8 ans eke míene tanya sue be louange à Dieu pour sa grandeur kafukafu na Mawu ɖe ƒe ganyenye ta kafukafu na Mawu ɖe ƒe ganyenye ta louange à Dieu pour sa grandeur exɔ kpokpuiwo va yi se 8 ans eye akpa velia míene tanya sue be petitesse de l'être humain aleke amegbetɔ amegbetɔ nye aleke wòhoe ɖo c'est-à-dire aleke ŋutete mele ti o nye aleke magblɔ mía se gɔme aleke wòate ŋu atsɔ par exemple si ke be atiglinyi alo enyi atsɔ koklo da ɖo egbɔ bo ne sɔ kple via akpa aleke koklo la hoe le egbɔa amegbetɔ be hohoe nene petitesse de l'être humain aleke amegbetɔ kpekpe ma ɖeke mele si lulu ma ɖeke mele si menye naneke oa ale míakpɔ hã le kpekpe 8 va yi se ame 8 eye akpa etɔ̃lia la manière de plaire à Dieu ale yi tɔgbewo le be míadze míaƒe Mawu ŋua ale yi tɔgbewo le be míadze míaƒe Mawu ŋua la manière de plaire à Dieu eya le xɔ kpekpui ame 8 eye kpekpui teƒe nelia ɖoɖo ame nelia míakpɔ intercession pour le peuple et Salomon et louange aleke woxɔ nya ɖe dukɔa ta kple Salomo kpakple kafukafu yi ke woatsɔ ana Mawu. Nɔvi lɔlɔtɔ Kronika ƒe agbalẽ yi ke míexlẽ fifi la yi la enye agbalẽ enye nudzɔdzɔ siwo ŋlɔ ɖe Samuel kple efiawo ƒe agbalẽwo me ƒe ŋɔŋlɔ le bubu c'est-à-dire ƒe bubu nu. Mawu ƒe gɔmesese kple susu tɔxɛ eve ye le gɔme ye nye gɔmeɖokpe na Israelviwo Israel ƒe fiaɖuƒea si wobe ŋutinya si woŋlɔ ɖe Kronika ƒe agbalẽawo me nyati eve dzi wonɔ anyi ɖo gbãtɔ nye be togbɔ be Israelviwo kple woƒe fiawo wowɔ nu vɔ̃ ɖe Mawu ŋuti eye wòhe tohehe tsɔ va wo dzi wòhe tohehe kple dzɔgbevɔ̃e va wo dzi hã la eya mewɔe be Mawu ŋlɔ be tame yi ke wòɖo ɖe Israelviwo ŋuti meŋlɔ be o ekpɔe gbɔ be yeƒe tameɖoɖo yi ke wòŋlɔ ɖe wòɖo ɖe Israelviwo ŋutia eva me na wo godogodogodogodo Mawu ƒe tameɖoɖo meka ɖeke keke wole wo hã la togbɔ be wodze aglã ɖe Mawu ŋuti woƒe fiawo mewɔa nu adodo o womewɔ nu yi ke dze Mawu nu hã ye wòhe dzɔgbevɔ̃e ge ɖe dukɔa dzi kple eƒe fiawo dzi ga hã la yeƒe tameɖoɖo yi ke ɖo ɖe eƒe dukɔ ŋutia metrɔ kpɔ o Mawu ƒe tameɖoɖo ɖe míaƒe agbe ŋuti metrɔna o nenye be míeku ɖe amea ŋuti ko eye
et susu evelia nye mena et wa dzagbagba le bena mawu fe gbedoxɔ teƒe ke wa subɔ mawu le teƒe ke ame sia ame ate ŋu akpɔ dzidzeme bɔkɔ le asubɔ mawu le atsɔ ŋutikɔkɔe na mawu la woaɖo eƒe tutu anyi woatu gbedoxɔ na mawu nye susu ve yi ke esi wonɔ te ɖo ŋlɔ kronika ƒe agbalẽa eya ta eyi me ke miexlẽ kronika ƒe agbalẽa míekpɔe be woƒo nuku ɖe ame aɖe tɔxɛ ɖe ko ne míagblɔa woƒo nuku ɖe ame aɖe ŋuti na mi tɔxɛ eye nenye be míakpɔ amewa míalé ŋku ɖe ŋuti be woƒo nuku ɖe David ŋuti efia David ŋuti David ame kae wònye nu kae nye David ayɔme mi le nu ka wònye medie magblɔ nɔ kplui ɖe ko be Davida enye ame abe nye kple wò ene wò yi ke le ŋkɔ nye sema David nye ame eʋu le lãme nɛ abe nye kple wò ene David menye ame extraordinaire alo extraterrestre o enye ame ko abe nye kple wò enea eye David miekpɔ ne miexlẽ Biblia nyuie miakpɔ eƒe ŋutinya gbogboawo ame yi ke wɔ aʋa alo ame yi ke wɔ avu togbɔ be nye ɖekakpui sue hã meti gama me hã yenye ame yi ke wu Goliath kɔkɔ ame yi ke kɔkɔ dzɔatsu eye amewo vɔna nea yenye ame yi ke te ŋu wu nene ƒe be Goliath alo mu nene ƒe be Goliath ƒu anyi David enye ame togbɔ be wɔ nene ƒe be nua mu Goliath ƒu anyi hã la megɔme ele nye bena enye ame aɖe yi ke menye anyigbadzitɔ alo enye ame bubu ƒomevi tovo ne miawo ya awo eganye ame yi ke ne miekpɔ fia Saulo hafi ne woba ɖu fia afio aɖe nɔ anyi wona be fia Saul nɔ anyi eye David wanye ame yi ke hã vɔna abe nye kple wò enea evɔ eye wòsi le fia Saulo hã nu David si le fia Saulo hã nu vɔ gake le mawu ƒe amegbɔgbɔ nɔnɔ yi ke le me kple mawu vɔvɔ yi ke le me kple kaka ɖe dzi yi ke tsɔ na mawu ta la mawu kpe ɖe ŋuti be aʋa gbogbo yiwo ke wowɔ la ne David le eme ko la dziɖuɖu suna wa si eya ta dziɖuɖu ewɔ aʋa yiwo katã wò ekpɔ dziɖuɖu ɖe wo katã dzi vɔ nene ƒe amea hã la ewɔ nyuie eye wogba wɔna vɔ hã David ne mi kpe nyuie elabe vie yi ke be nyagblɔwo le woyɔ fifi abe Salomo la nyɔnu yi ŋutɔ wo ɖe ye wòa dzi nea menye ye dzi ne o eya ta nɔviawo katã wole gblɔ be Salomo la ahasivie nu katã elabe eva yi ɖe ame bubu be srɔ̃ alo xɔ ame bubu be srɔ̃ ɖe yeƒe aʋafia yi woyɔna be Uri exɔ eƒe srɔ̃ nyɔnua yɔnɛ be Bateba exɔ srɔ̃a ayi wòdo fu nɛ eye wòdzi vi emegbe wova di Salomo vi gbãtɔa eku emegbe dome wova di Salomo eva zu fiɔ azɔ eya ta ame aɖewoa woyɔa Salomo be gbolovi vɔ gake nu yi mía amegbetɔwo míetsri ɖa mawu tsɔnɛ dzrana ɖo eye wòatrɔ ɖo atsɔe yekpɔma eya ta míawo ya ʋɔnudɔdrɔ̃ mele ne be míadrɔ̃ ʋɔnu nu ya be ale wole awowo katã wole mawu ƒe asi me ta efia David ƒe ŋutinyawoe ma David menye ame bubu aɖeke o menye ame bubu aɖeke o ame ko wònye si ge be míawo ke nenea eta fia David afia ye wònye eye le yeƒe agbea ƒe nuwoe wòkpɔ nyanyui ɖe be yeƒe agbea ɖo ta nuwu yeƒe agbea ɖo ta nuwua eva zie dzi be gbedoxɔ woatu gbedoxɔ teƒe ke woasubɔ le teƒe ke woatsɔna ŋutikɔkɔe la nana mawua ele be woaɖo eƒe gɔme anyi woaɖo eƒe tutu anyi eya ye he nu yawo katã tɔ da ɖe be David le dukɔa ƒe ŋkume le eƒe gbedodoɖa yeƒe subɔsubɔ ƒe gbedodoɖa yeƒe dzesidede yeƒe prière d'adoration de reconnaissance à Dieu yeƒe dzesi yi ke wòde nu na mawua ewɔ gbedodoɖa wɔ nyametoto nyaleke ma gblɔ prière d'intercession nyaxɔ ɖe akɔ ƒe gbedodoɖa xɔ nya ɖe akɔ na dukɔa ale yi woawɔ keŋ gbe ata wɔ nu ka atu gbedoxɔ na mawua alléluia David nenye be míele ŋku ɖe nuhehlẽ ati me di be mahlẽ nanewo na o elabe Davidea le nu yi ke míehlẽ mea míegblɔ be le tanya gbãtɔa ma ɖo teƒe gbãtɔa louange à Dieu pour sa grandeur eyi ke xɔ kpekpe wo va se vietɔa wɔme gagblɔ be tanya gãtɔ le ƒonuƒo na mi be à toi soit la gloire tɔ ɖeka nye ŋutikɔkɔe vɔ le akpa gbãtɔ numama akpa gbãtɔ yi ke míewɔ elabe míemɛ akpa me ne akpa gbãtɔ yi ke míewɔa louange à Dieu pour sa grandeur kafukafu na mawu ɖe ƒe ganyenye ta meti be magblɔ nɔ kpli ko be David menye ame aɖe yi ke nye hotsuitɔ aɖe
enya mare kenye milliardaire et ata va beaucoup du port de bois kafu mau de be hochi bobota au David de menya hochi to wenye wo David de menya hochi to umule de be nya hochi to boga ke vi ke o ba ji ona be Salomo ara yenye hochi to boga ke Salomo pe me Salomo menya gbo me le tepe ya de o mi le gbo fia David de to be nya Salomo fe to be nya Salomo et David de kafu mau de pe gagner ta la be do de si mau pe gagner le pas gbeme ayo kafu mau le du ko pe ku me la du ko o kafu mau de mau pe gagner ta va ni le gbogbo mama me ke sino to va le ko ati kafu mau afika o de si mau pe gagner le kafu mau poni o bloda poni o bloda yemi le nku de me mi poku de ke ani mi ahana ba yeji wa poku de kala blobe Yehowa to ine ganyenye Yehowa to ine ganyenye pele nusa pele nuti kokwe pele bubu pele kafu wa Yehowa e no David menye hochi to ri bonu ka mawu wone o nuka o de sina mawu ganyenye ka o de sina mawu hafi tele de Jésidenya ya le fio mawa Jésidenya les adjectifs qualificatifs Jésidenya yo ke gblomo na mawu fifia nu kai David mawu wona Davido nu kai ne David de pour le mawu ti hafi ba to Jésidenya ya le na mawu be mawu nye museto mawu nye ganyenye wenye nuti kokweto ye mawu nye kafuka nu kai David de pour le mawu nu kai pour tout bo menye hutuito wenye wa epi Nia Kristo to nia kafu mawa blobebe mawo weta ganyenye we musebla lekina nyabe nane do gume nami iko gavi so ade do nyabe gume ye wo nia kafu mawo mi va church mi ati wa do hallelujah sesere bonne bebe bien de kamel le nyabe gua mon le pan le va church to no bi o do hallelujah na wa la tren ko ya to gba pe ba me e juro we wa jama juro ndo ja la zonti keke owe church akpan to be gbedo ta pe pastor ma unya le didi akpan ni pakaba mi adu alo yo we ale dunu do ko to keke la fi ba mala danu da pe me no we la duwe nyana de ken ko la pe me no we na pakaba ne mi adu pa so ne me va vi o cha ba be me 20 me va ro we ne pakaba ne ma ju aye ne mi akpan church abokola pa e jo me ja to da me ken to chanti bi ado bene o so alo frère ale ken e fon ale ken arame ale ken no le yiro aw e to ko ado e la be na nane kemel le gomeno Mpokpo mau pe ganyenyo. Vole tepe ya Davida. To bo be gamel le si uhala. Elle mau pe ganyenye demfia. Elle chonti koku le na mau le toka fukafu na mau nukata. No bi lo to mi wegbe keke be na le nyapa ko mento cha ami o kene pour hamia. Nyapa nu na we ale be jime to tro vewo unegbe o ma tro jime po gbede. Na nyenye Kristo to aye se ne me labra me awo agbe yen ma di kafu ha gbere ka tete na mawu e ba mi une la hanyo wa po mo pe ganyenye le me wala ba to na wa me na church ya ma yori ngbo ne na mi kokko be ne vena me a wa jua me ke ka do jesi de nya gboro no popo une pe podi de une pe jakwi de sigari church ko be ba fi ne na pa to go me nyebe church ko ma na ne ke ma do de me le awo David me poine ne ma to bo huchu me lesu ha ade jesi ma o pe ganyenye ta Kristo to o he ko ne se me bi le do ade jesi ma o pe ganyenye le do ade jesi ma o pe ganyenye na gbowuji ma o pe ganyenye le do ade jesi lo agbeji David me nya huchu to ore me nya huchu me nya gblomo ne le tepe ya o ma di ma di da sare na o Kristo to kele nkonye sem hafi la non konye sema consider ma mi to etso ine ba yin memle ragbe ya fira gbe mi ire kv petume ire mdope ame kuku pe mdope eye memle ragbe ni etso eva ya e hafi mi gbova tu ame di pe ya e kwa e kamunu kata e la be chlonye vevi gbe o to gbe eno agbonye le dome ebe sonye ku Esramel le do yanto yasi gbova esananu dudu eba isanu gbova o itrodo o chofufida srabe da de kudeti o chofufito o dunu o le kasen kaka po fiesi gasieke
et bien va les tirer bien a du no pas télévidéo comme d'habitude ça les ko wona ko quoi ne les to va voir va yona e va les na et toi et son Dieu il est que elle est télé quoi que il y avait des vidéos ko le fota et a do il les tirer va non a des vidéos bo bi ta il se remet les vents il tombe sous ko nyebe de o ma hin ba chi des vidéos anomi ti blan ne o do ma gbe do ma bubu ko va le yo be awo be le senane le palo me mo lo le palo me bo ne ba po palo me da be nya be so ba palo me be aba le titan bo mpo do mene o yo aba kere palo me ha fu palo a nyonu ito jan ira ni ba o nu kaijo nyonu mele ponu nkuvi le mamia o kwe pa wa di bu jo 2 me jo va dar au campus met bolo iyo e va global de oxygène nen ke ka me ton e pe gale nye ke yo potu nto cha de ka ja be carte le kwani la ya wara gbe mi va e carta cho photocopie dare ke ka me ton pe oxygène be bonbon e ya ke ko donner ya elle yi ga goto ko la fa de ka balandre voix de 176 000 3 jours d'oxygène bon pe ke o jiora o jio fi a peine la siu oui boué pe gapopo ici nous ne le payons mais na bui to pe oxygène c'est-à-dire aya fata e kene le boda binari ça dit be ma ko ma o pe gagner na gbo mo be da wo tui ko na po hafi haja gbo be na ma wo na na ya ji kafu kana ma ma nous into ne dadu la me se me ne le au no viola mi do la nyawa be da de ma o pa ma nu veve mi do la tonu ti ku kana na ma o de mwa de somta non via eku yemi va di etso même le ragbe egbe yemi va le gbo ma o pe nyana mi nisi eso ale to na mene de nyabe ayi palu ame wa ba ku de palu me na ya eteno ibo pe de kama le ti ufa ma ona ne kenayo brona be ma wena mareke hama nyao tanene ma ke ma wudu ne ma ko atema yi ta wi kene le nkonye semen dia aye le wa pe me ya to kwenye lagbe dudu to kwenye hundede to kwenye ngla ni hajiji be awo ye ko nwadu aw tati wa pop David da fio David be ko twi to onye fio David menya na ne ke o fio David na ne ke me le si wo ga ke po adegbe ku mawo tom ti ko na mawo de mawo pe ganyenye fie pe duko obi de fie pe duko le pe duko nkume wa me yo kene le wa haji ame yo kene le nku mari esto le te de na mawo pe ganyenye fia na la pe wa me te pe kene le la si ame te pe sia te pe kene le te de na mawo pe ganyenye ple pe mu se fia na tu nu na o me ple o nya gbogboro me alo gasi aga me aw apu ya yi gbere ka la ba gbo na me ma be va ko nyene mi e church ya a to no be yo le da ha o church ko me fie ala be won te di be ne gbolo na nyene a o ble na ana vi lo loto me di ma gbolo na o le de ka nya be na mi ru la strofia David ben ti nya ya awo de ne magike be menye gaya no asio hafi la kpo mo pen ti kokwe la gbe wuji ade mo pe ganyenye afia la mo pen kumo awo e gape nya bu yo nyela e gape nya bu yo nyela e gate no asio ho ne mo pa menu veve me la gbe wuji wari la pe fu kaka la gbo be ya jo kukura nyowula ni ko ganji nya ba kpo mo la gbo ene ni gbo la be ni ton ku nya meleke la o kokwa ma de bu metova obi fofo obi da fofo egbon la kudo egbon la deti kudo fufi jona jo appelé va tako bu mete ken to chon tako bu egali no me didio mo ga popa me nen to ton eku o sojo ta wi ke la gbele ko ne se yi me ke le la me se me ade na be mo pa me nu fe ganyenye le pa gbaji ta do de mo ko nu ti ko pe afia le duko de me le te se te pe ke ne le atona bubu anu ma na mu ise yi tati ga be nya be ga me le su ta be ma me le onde ke wona me ke ble de mo me le tati nya ma blo ne le be mo me nu ka wona o mo me le nu ka wona o ne mo me le ne ke wona o ile bi me po mo ko nu ti ko pe le pa gbaji o wa jo ere to gba cha chore ni agbojo ito gba me tikpo na jo to gba me na kure to gba me wona le nya be ma wule na le wo me na ya ke no kafu chom na ma wo gbe o to gbe le wa gbe me keke o me cho hajiji kafu ma wo
le teƒe wo katã ne le même na tɔgba ne wo ŋutɔ tsa tsɔna ŋuti kɔkɔe tsɔnɔ mawu nam eya ye David wɔ eya ye fia David ye wɔ le eƒe dukɔwo dome hadzidza ɖe gblɔ be nye be yewo nye nyui ɖo ma dzi na o hadzidza gblɔ be ne agbe sia me nya geɖewo tu wo nye me nye nyui ɖo me ɖe ku makpɔ eha me nyatiawo ɖi ne ma dzi ha na o ne ma dzi ha na o na se eya to ya me ma wɔlɔnu be ne miawo katã ne miatsɔ na ŋuti kɔkɔe atsɔ na mawu megɔme nye be le hiã me alo le nane me alo nane le wɔm ta ao hadzidza gblɔ be ne agbe sia me hiã geɖewo tu wo dziɖe le ƒewo mɔkpɔkpɔ bu keŋkeŋ keŋ le wo yayrawo ɖekaɖeka gbɔ wo nuaku mawu ƒe dɔ nu wo yayrawo ɖekaɖeka gbɔ nu si mawu wɔ na wo gbɔ wo yayra ɖekaɖeka gbɔ wo nuaku le mawu dɔ me nyonu labi on sebe ye pe yayra wo de ka helegbe le ma ha agbe ne le yayra wo ye gbongbon me ne le yayra wo yi viu ne di yayra wo yi tepe ke le kpo la nyimlo me le moto mlo mo yayra wo yi menyawa la me se me le yayra wo yi amo kpo ha da me ji je hono kpo yayra wo yi amo fa di do agbe no ha bura me ji yayra wo yi nka le ji bi agbo wo ne le gbogbo be hia gede o tu hia le wo yayra wo yayra gbogbo o ke ma wo so yira o hele wo po na me deje si wo wa de o hele me le na wo ma agbe ile le yayra wo nye na wo la gbongbon me ne le yayra wo nye e ho ka de yayra wo nye so ine kpo de yayra wo nye so wo ine kpo de yayra wo nye ende da nye nyonu da nye ntu yayra wo nye viwo kata na ji yayra wo nye e to keke na aso yayra wo nye e hu ine la so yayra wo nye teƒe ke ne kpɔ mlɔ na nyi fɔn na te tu na fɛ wetri kukua yayra wo nye amewo le mlɔ mɔtoe ne dzi le dza wo tsɔn na rɔba atsɔ rɔba anɔ mɔ ato le kpewo dome fune ye wo ya ɖe mo kata yayra ye nyina woe ta be hle wo yayra wo ɖeka kpɔ wo nu aku le mɔ ƒe dɔme nyo yiwo ke wo nɔ na ŋuti wo nu aku vɔ gake ne nu meku nɔ ke ame bara ye nenye me dea dzesi nu ame bara ye nenye ne me de dzesi be na mawu be yayra sɔgbɔ le ba gbedzi o ke me di ma na o Kristo tɔ na nya dia be ame bara ye nenye ke ne me nya ame bara o la kpɔ mɔ ƒe yayra na nye be na asɔgbɔ le ba gbedzi na tati ɖeɖe gbawo tso gbe na tati avigbe dodo esia yi na tati nublanui ha dzidzi esia yi dzi kafukafu wana mawu na tsɔ mawu ɖo ti kɔkɔe do ɖe dzi no mawu kafu gbawo tso gbe mawu ne yira wo ne wa do ŋusẽ mawu ne yira wo ne wa do ŋusẽ kure yanti me di be kure yanti me di ma ge ɖe akpa evelia dzi mawu dɔ sua ɖe le akpa evelia dzi kpa ne mia aɖo alɔ te akpa evelia mia le gbɔgblɔ be yeƒe ta ya le petitesse de l'être humain amegbetɔ ale ka amegbetɔ me gblɔ fifia be ne mietsɔ nyi eye mietsɔ koklo da ɖe gbɔ aleke miakpɔ ɖe koklo hoe le nyigboa mi tɔgbomedie ma gblɔe wa senene ako gɔme game la kɔnɔ petitesse de l'être humain imedie ma gblɔe be nyana o ta mi gblɔ be na ya miawɔ ebe ŋutɔ le kpokui 8 va yi se ame 11 me kpokui 8 va yi se ame 11 kpokui 8 va yi se ame 11 ma hle alia egblɔ be elabena ameka me nye eye ameka nye dukɔ la nye be míekpɔ ŋusẽ hena nu fa alia elabena nuwo katã tso gbɔwò eye asiwome míexɔwo le hena wo elabena amedzrowo mienye le ŋkuwome eye amegbɔmewo mienye abe mía fofowo katã ene míaƒe ŋkeke le abe vɔvɔli ene le anyigba sia dzi eye mɔkpɔkpɔ mele ŋu o yewowa mía mawu nu gbogbo siawo míeƒoƒu be míatsɔ atu xɔ na wo hena wo ŋutikɔkɔe la tso asiwome eye tɔwoe nye wo katã kpokui ne va yi se 11 petitesse de l'être humain nɔvi lɔlɔtɔwo medi ma gblɔ nɔnɔ dia o Kristo tɔ yi ke ne le ŋkɔnye sem la be le te dzɔ ɖeka dzi lavi ɖe le wona va dɔ nyana kpɔkpɔ ŋutɔ be te dzɔ ɖeka dzi wa dɔ écureuil le te dzɔ ɖeka dzi wi
le ten dzɔtugbedze tsɔ tekli pɛdri ten dzɔtugbedze wi hã nye be me nye naneke nye be me nye naneke ne Mawu tɔ mele me o me nye naneke ne Mawu tɔ mele me o naneke menye miatɔ le anyigba sia dzi o nuwo katã Mawu tɔ wonye naneke menyama ɖe tɔ naneke menyama ɖe tɔ naneke menyama ɖe tɔ katã Mawu tɔwo nye naneke menyama ɖe tɔ naneke menyama ɖe tɔ naneke menyama ɖe tɔ katã Mawu tɔwo nye nu sia nu nye Mawu tɔ. David le gblɔ be ame ka ye nye eye eƒe dukɔ hã ame ka ye nye ame ka wo ŋutsu yi ke ne ŋkɔ nye sem wo frère ke ne ŋkɔ nye sem wo sœur ke ne ŋkɔ nye sem ame ka ye ne nye kple viwo katã ame ka ye nye efia David le gblɔ be ame ka ye nye eye eƒe dukɔwo ɖe ame ka woawo nye wo frère ame ka ye ne nye ye viwo ɖe ame ka woawo nye wo sœur ame ka ne nye eye viwo yi ke ne le asi wo ɖe ame ka woawo nye David be wo menye naneke o naneke mele yewo si o nu sia nu yi ke ne le wo sia ye nya be ye tɔ Yehowa Mawu dziƒo kple anyigba o la tɔ ye si me yewo xɔ nu mawo katã le ta yewo ya yewo nye kpli ko be amedzro yewo nye le anyigba sia dzi enane wo gblɔ eye wò wɔ dɔ ɖe dzinye bena amegbɔmewo yewo nye yeƒe ame nɔ ame gbɔa ame nɔ ame gbɔ yekpa leke miegbe toɖoɖoa Mawu le mia nu vem ŋutɔ woe le ame gbɔ ya me to nɔ be wò eya kple keme na ma atsɔ bonne volonté la gbe fa atsɔ bonne volonté la gbe fa ame gbɔmewo ye wònye le anyigba dzi sœur ame gbɔme nenye frère ame gbɔme nenye mele ɖokui si o eye nu sia nu yi ke ne le asi ŋgba wa de gbe kpɔ gbe ɖe o David be yenye bena nu sia nu ye asi me yewo xɔe le wo hã de dzesi be nete nye hotsitɔ egbe Mawu ɖe mɔnɔ nete nye hotsitɔ alo ete ɖo kesinɔnuwo ɖe wo nɔƒe hã la David le nane kple mi le nya bena wo katã Mawu ƒe asi me mi xɔ wo tso labena mi menye naneke o nu ka ye ŋutɔ ye nye eye yeƒe dukɔ nu ka wo nye wo kple viwo ɖe nu ka nye wo kple wo ƒomea nu ka nye mi katã mi menye naneke o mi menye naneke o ame gbɔme wo nye eya ta ne wo Kristo le nya be ame gbɔme nyea ke le nɔ be ame yi gbɔ yi le ɖo la ɖo to eƒe gbe awɔ ɖe dzi kpa kple mi le ɖeka ne manye nenema wɔ la agba agbodzi mebe agba agbodzi ne le be ma wɔ ɖe eƒe ɖoɖo dzi oa agba agbodzi ame gbɔnɔvi ame gbɔme nye la amedzro nye la amedzro ne nye va dze ame bubu gbɔ la amedzro ne nye la ame gbɔme nye c'est ce que la vie David nous dit là ke mɔkpɔkpɔ aɖeke mele nya si ne metso amea gbɔ o la awo ɖe tameɖoɖo bubu aɖeke mele be eme anyo na alo yi nu ya kple leke anyo awɔe na aleke ne metso amea gbɔ o la ame gbɔme nye la eya tɔ Kristo tɔ megba ƒo ate gbɔ la ele nɔ ko ba ame yi ke gbɔ ne le ɖo la ɖo to eƒe gba zɔna ɖe eƒe ɖoɖowo dzi la o Kristo tɔ ɖo la o nu sia nu adze na ya mea ŋu la o Kristo tɔ ɖo la o nu ado eƒe ŋkɔ ɖe dzi la o Kristo tɔ ɖo la o nu bena ɖe eƒe ŋuti ne wòakɔ c'est ça ame gbɔme la ne le di ba amea ne lɔ eƒe nyagbɔ ne eƒe kesinɔnu ne le esi wòate adopte o un jour atsɔ kesinɔnu anɔ fa ele nɔ bena na ɖo to eƒe gbe asɔ ɖe eƒe gbedasiwo dzi o Kristo tɔ le nya be nya megbɔmea ŋkpɔ nya o ɖe nye gbe ba megbɔme nenye eya ta le nɔ ba ame yi ke gbɔ ne le ɖoɖo aɖo to eƒe gba sɔna ɖe eƒe gbedasiwo dzi tati adegbe ƒuƒlu ƒoƒo ne na yina we ne na yina o nu gabe nya ni ne na yina we awo tati adegbe ƒuƒlu ƒoƒo ne nye be ŋusẽ le mia si alo mi le mia ɖokuiwo sia ne dɔléle va mi ato ne dɔléle be he kamɔ tso le agbenye me ne ku va ma trɔ he ɖeka dze kpɔ ɖokuiwo dzi lo dɔ yi nye game kpɔsu na mo vɔ gake wònye be mi meɖo tɔtete me ame gbɔ me mi nye nu sia nu yi ke wodo ta si la xɔe fa ne dɔléle va li ne ku va kpata aku vɔ gake le miawo ya gbɔa Mawu yi ke gbɔ mi le amenuveve sɔgbɔ le si ganyenyenye tɔ ta ekpɔ ŋusẽ ɖe dzi ne mi tsɔ mia ɖokuiwo de te wɔna ɖe be sewo dzi bliboa yeƒe asi kple eƒe ametakpɔkpɔ anɔ mia dzi. Ta Kristo tɔ ɖo tom nyuie
l'automne nuit. Mais David d'abord, nous caillou, à Mecca pour me vivre. Yo venez n'en est à Medro somme yo venez vovoli, yo venez n'en est que vovoli, yo venez vovoli, yo venez que mon popo de quintocha, mais lio. Bon, quand me dit maintenant Christ tonnerre quand je sème l'indiqué avec wa mais quel est Christ mais na chodo ki o do Christ tay zakpe le kali alo tu décible bodo kakare jinamia mon papa la sio alléluia wa mais ikeko dona to Christ zona de pe bedasio ji mon papa la sio la bena mi akpo mo le Christ mais bena chidu le miasi bon quand ni ga me zona de bedasio ji mon papa de kameli na ola bena na nya me le kora me le nya me gbo me ele la me ade gbo pe de o ma hivi me le sio hivi me le sio yo ni ete no e boso gbo o hare do la jagba bi yawo nu ne aje un gbede kabini gbegbe o jaba mai pe kesino no ala mena mo la ne wa te adopte alo wa te a cho kesino no da na ya gbolo be na via ebunam to ne na ere nye kesino no oji ne Kristo to pa gbelu la no do ra mawu bo nye si be gbe o to gbe zakle kali mi ape nu na mi ba fode de mi ba nu popo mi ape nu sia nu a do la nye nu ike na kona mo pe nko ti do la nu nya nu ike do na mo pe nko de ji même les tout conscient tout ko do mi ape tepe kami le la ça dit David de bena le pe du corps do me le gro la du corps pe nkume yo le gro le bena ni ma wo nyanu se to ye to nye kafu la ye to nye jibulu la ye wo la tepe kene le me dira be awe to to nya be Kristo to yin ano beben ah nda nyi ne ma no we abe David ne nye plum nya we abe David ne yes ya ta akpa velia ye ma nya ko me di ma gbo na do kure yi yata me di be na nye ko bena nye Kristo to egbe me kale keke wolo adopté wu ne mele la mase me do la kafu ma nye hajiji wa do na nye kafu pe hajiji do la ma wo bo nye nu kuna do la do na ma pe nko de ji nye nu sia do la do na ma pe nko de ji ne nya tati awu pele nu bla ni avi pe hajiji sia yi pele susu ba me o ne l'entourage o ne mia no wa gbolo o ya pe ma wa di gbon to e ne be ma wa ma su bon a e jo préféré be ma no ve toi bo ma no je se pla du awu me gagner na mi ne ne ma me gagner na mi ne ne ma ta nyebena amejuru mi okata mi nyela nyiba yaji eye mi ma to na neke ayo na neke mi ma to ayo ta mega chiji madedi be ya di to do sime adi to mi ame cellule bank gbe odo kosira gbe sire gbe ole ke ni a abe awosu business bank kene ta be agba ba jira mi re awo la o kata ro vogake bible be mo popo meli mi ma cho kata cho yo amejuru mi nye sokore akwere ko igelajo durele mi ave toko ni ba yo na be sokore lele ba odole funa cha o blebe la ba ko gare ka gbo ba la ko keta de la kwere le ne nyere o ta ko la kwere sokore ta ni be ajini fa enye na le pepe ha na me gle o dade wa wo agbele o dade la ko de ha fi aju se ya ma wo ne yira mi na wa do mi musele ni de kanye ya ma wo pa menu veve ne pe de mi ado meto de sia de ti mi ate sena ne go meto David de pe nya ya me albena le mi ape nu wona o kata mi mi no mo pe nu ti ko ku dem de ku afia akpe e mawu ne yira no wa dominya do meto de sia de musebe ne mawu me Kristo me va kaba wala ke ko sira gbe ke agava nya gagere akpa fe botia oji akpe na mi mawu ne yira mi e Kristo so pe come nya do gbera Kristo ma wa me no vela do me yuto mi gade akpe jere kake mi cho no ti ko pe na wo to we nya bubu abale ke David de gloene ho bubu de bubuji ve mi anu ala be ni okatanye selende kanye ya ne wa kasinya pe jiunti bene le miape nu wona me miape nu kuna me miape nu sia nu me na ne miacho na ntiko kwa na oreka akpeta akpe na wo me ne we ne ko tiko kwele Kristo Yesu mi ada na ben come amen ma open ti fa fa na ne ne pata